Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing di Pantai Balongan, Indramayu. Oke, kita lihat aja seruannya. Yuk. Strike bos, strike. Kami bakal pembor jelas.
Ya, nyangkol man gua. Selamat. Selamat bosku, selamat. Oh, timbul gede nek arek siji kabur bisa kok. Iya, dapat lagi. Iwak culung-culung Oke bos, culung-culung bos, kecil. Oh, iwak culung-culung. Culung-culung. Tobat, panas kayak wong di Wayu. Iya, nganggo sepatu. Trek lagi, bos. Dapatnya kecil, bro. Ling, gue mepes, gue esok. Narik jangan iwak. Dapat lagi bos. Tuh. Oh dia anu kakap kawe. Kawe nomor 17. Oh dia kakap kawe bos. Hei kakap kawe. Gun. Anu nih apa belanak ekor kuning gede-gede busuk. Ekor kuning gede-gede. Belanak ekor kuning gede-gede. Ora gawane sira tepung. Ekor kuning coy. Masih goblok gue balang.
Ana iwak kan. Iwak coy.